extra step pa kasi. Wala yan. Wala naman. Apat lang yan. Fourth and final quarter. AB Kagers o Kagers versus Team Tropang Inuli. 57-61. Labang po ang mga nakaputi. Bisita. Number 29. 29. Derecho, Celis, Derecho. Wala. Rebound by. Lakanilaw. Up. Dapat nakakot yan. Pag gumadalo na, ngayon ang komisyon yan. Lakanilaw. Pasko. Ay, si Idol. Sandro. Nastas by Derecho. Celes. Ay, may nakitang foul. Foul, Lakanilaw. Bonus shot. Ayan. Ay! Mananalo ka, sabi nga nila. 60-61. Yan, sa Seda. Hop, Sportman. Diretso kay Lakanilaw. Yes, gandang pasa. Di ba? Puro si Mr. Celis ang kumakana ngayon, ha? Nagkakagawan pa. Ayan. Sportman. Dinasa sa ilalim, ha? Ay! 2 points by 62-63. Labang pa din po ang mga nakaputi. Direct. Lakanilaw. 1 point. Kagers versus Team Tropang Inuli. Saseda, 10 to shoot. Diretso. Rebound by Saseda ulit. Kung Lakanilaw. Yari. Yes! Laman po tayo. 65-62. Sige po, dito tayo. Talo, si Celis na kumakana, naagawan. Ayan, Derecho! Ayan na! Robles. Time out. Time out! Inuli! Team Inuli. Back to the ball game, tropa. Kasili, short jump. Wala. Sumasabay na si Mr. Direct. Lakanilaw, Derecho, Lakanilaw. Same ball. Derecho na naman si Mr. Celis. May nakita sa likod. Foul. Ayan, puntado. Ganda na ng bola. Take to shoot. Ayan, yun ang hinahanap ko sana. Ayan, Saseda. Robles. Ayan. Yari. Derecho. Ay! Robles. 2 points. Naumpit po tayo. Ayan. Kasile. Diretso to... Hop! Galing. 2 points. Team Tropang Inuli. Robles. Bisita. Kamay po, kamay. Kamala. Si Lazaro. Ayan. Time to shoot. Ayan. Diretso. Bola. Hop! Ay! Pasok. Nakuha ni Idol Sandro yun. Celis. Ay! Bola. May foul. Okay. First throw, Celes. It's good. Time out. AB Kagers. 66-71. Lamang po ang mga nakaputi. Score. Lima lang.
And running score game. Ayan. Balik sa ball game, katropa. 23. 10 to shoot. Up. Lakad nila, oh. Oy, nasundutan. Skipping na lang. Pinasa kay... Up. Ganda naman, no? Pull up. Net. 2 points. Open. Yes. Oy, may stare down pa. Sandro, 2 points. 73-68. Ayan, open na open. May kasali at lawan. Open. Tumira. Rebound by... Ayan, ibigin si Idol Celis. Idol Celis. Idol Celis. Ang gandang depensa. Sandro, tumira ng 3 points pala. Rebound by... Tatlo na lang, malamang. Number 0-0. Celis. Di Guzman. 2 points. Dumiretso si Adlawan. May hawak. Back to the ball game, katropa. Robles. Tatay ni Mr. Di Guzman. Mr. Di Guzman. Oh, 2 points. Lamang na ng isa. Tibay. Last 2 minutes. Sandro, wala. Ang inulit. Isa. Lamang po ang inulit. Isa. Okay. Bisita. Lumubos ng oras. 10 to shoot. Ayan. 5 to shoot. Ayan. Dumiretso si Celis. Good. Inulit. Nag-iisa. 74-73. Sa Seda. Lamang na po ang mga nakadilaw. Upang crossover, dumiretso. Ay, Ano ganda nakalusot? naman! Nagawa ng paraan. Ay, nahuli ba? Napagod na. Dumiretso. Celis. Oy, counted foul pa. Bonus to tayo. Counted yun, counted. 78-79. Lamang ng isa. Okay. Time out. Time out. White. Time out. Hindi, warning na yan. Saan ka ng penalty na rin? Sayang pampol na rin. Ayan, dumiretso. Oy, bukata. Idol Sandro. Ay na! Libre! Oy, counted pa. Counted pa! Celis. Jumpers ready? Oy, nakuha pa. Oy. 2 free throws para kay Robles. Jersey number 32. Last 38 seconds. 79-75. Robles, first try. 79-75. It's good. Ay, pag sa bola. Okay. Yes, perfect. 2 for 2. Diretso. Contado. Tribute the ball. Inaharas. 25 seconds. Time to shoot. Celis. To Di Guzman. Ay, libre. Ling laro lang. Last. Hindi, wala. Wala. Time out. Points lang. 3 points lang tayo. 3 points. Ayan.
Congrats, Team Tropang Inulit. 82-79. Congrats. Thank you for watching.